المشايخ صلى الله عليه. رب فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا صلى الله عليه. يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب صلى الله عليه. يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب صلى الله عليه. يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا صلى الله عليه. يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره صلى الله عليه. يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائس الوارث المالي السالب صلى الله عليه. عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالب والغارب صلى الله عليه. ويواهده الناتج والصامت والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب صلى الله لا إله إلا الله. حكيم أزهر بديع الحكم والعجائب بترتيب تركيب هذه القوالب خلقا مخا وعزما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنزم معتلف متراكب صلى الله عليه. من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله. كريم بسطان خلقه بسط الكرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه. هل من طالب هجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام كياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه. والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وبكم من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه. ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار زيولا ويهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام من الدين اللازم صلى الله عليه. وأعرض وأقرب على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأقرب الحبائب اللهم صل وسلم وبارك على صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم halaman 10. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أرده من الأرض قبل أن يبرد الفرد صلى الله عليه. وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه. فإذا سرفت تربات طيبات منه بأشراف طالب صلى الله عليه. سأل إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
buka halaman 140. Allahu Allah Allah Khaliquna Allahu Allah Allah Khaliquna Ilahi ya Ilahi ya Ilahi Ilahi tawbatan qabalan محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب صلى الله عليه أحمده على ما منع من المواهب صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المعاصر والمناكب صلى الله عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين يعطي قائلهما يوم القيامة غير خائبة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آله وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Buka halaman 155. Salatu wa taslimun wa azka tahiyat ala al-mustafa fi khairil bariyat. Salatu wa taslimun wa azka tahiyat ala al-mustafa fi khairil
الحديث الأول عن بحر العلم الدافق صلى الله عليه ولسان القرآن الناطق صلى الله عليه أو أحد علماء الناس صلى الله عليه سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام 1000 عام من يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه صلى الله عليه فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم
فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة صلى الله عليه وسلم وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار صلى الله عليه ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأخلاق الطاهرة صلى الله إلى عليه الأرحام الزكية الفاخرة صلى الله عليه حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على شفاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني الله عليه ابن يسار عن الأحباب وعلمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق صلى الله عليه. فلما مات بي فتحته فإذا في نبي يخرج آخر الزمان صلى الله عليه. بمكة الله عليه. وهجرته بالمدينة صلى الله عليه. وسلطانه بالشام صلى الله عليه. يقص شعره ويقص شعره ويستتر على وسطه صلى الله عليه. يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم صلى الله عليه. يكبرون الله تعالى على كل شرف صلى الله عليه. يسرون في الصلاة كسرورهم في القتال صلى الله عليه. قلوبهم مساعفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء صلى الله عليه. فلوس يدخلون الجنة بغير حساب وثلوث يعطون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه. وثلوث يعطون بذنوبهم وخطايا عذاب صلى الله عليه. ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Buka halaman 16. Al-hadits tsani. Hadits yang kedua dalam kitab ini. Yang pertama sudah dibacakan kemarin.
An Atha ibn Yasar. Hadis ini bersumber dari Atha ibn Yasar. An Ka'ab al-Ahbar, bersumber dari Ka'ab al-Ahbar. Jadi Atha ibn Yasar mendapatkan cerita dari Ka'ab al-Ahbar. Qala, berkata Ka'ab al-Ahbar, allamani abi Taurah, telah mengajarkan kepadaku bapakku tentang kitab Taurat. Seluruhnya illa sifran, kecuali hanya sifran wahidan, kecuali hanya satu lembar saja yang tidak diajarkan kepadaku. Kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sunduk, dan bapakku kemudian menyimpannya di dalam peti, dimasukkan dan disimpannya dan dimasukkan ke dalam peti. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu banyak tahu tentang kebenaran Islam. Mereka sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Cuman mereka itu banyak yang menyembunyikan kebenaran. Jadi dunia ini hakikatnya banyak sekali yang kita tidak tahu. Banyak yang kita tidak tahu. Ini untuk urusan dunia saja. Kenapa banyak yang kita tidak tahu? Karena mayoritas konsep dan seluruh sistem di muka bumi saat ini itu dimobilisasi, dikuasai, diserakai oleh Yahudi. Seluruhnya. Hampir produk makanan, minuman, obat-obatan itu 85%. Belum lagi harta seperti seluruh tambang-tambang itu semua punya Yahudi. Makanya banyak yang mereka tipu kita. Banyak yang kita tidak tahu. Contohnya ini. Ini kebenaran itu selalu disembunyikan. Bahkan kalau kalian mau tahu tentang Indonesia, yang paling inti di Indonesia nih, siapa penjahatnya, siapa pahlawannya, itu tanya orang Belanda. VOC itu kamar dagang Yahudi. Jadi VOC waktu masuk ke Indonesia itu dengan beberapa orang Yahudi. Mereka menyusup di situ. Jadi seperti rahasia Indonesia ini adanya di sana. Siapa agamanya si Singamangaraja di Batak? Singamangaraja itu Muslim. Siapa agamanya? Apa agamanya? Patimura. Patimura tuh wajahnya nggak seperti itu. Itu bukan Patimura. Foto aslinya nggak seperti itu. Beliau nggak telanjang dada begitu. Mana ada orang-orang pahlawan-pahlawan dulu tuh Muslim semua. Ditipu-tipu tuh kita. Seperti Cut Nyadin yang modelnya begitu. Bukan fotonya itu. Cut Nyadin itu nggak begitu. Pakai jilbab. Banyak sejarah yang dipalsukan. Seperti organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo itu organisasi penjahat. Kalian juga tahu. Akhirnya kebangkitan Islam itu ditasandarkan dengan lahirnya Budi Utomo. Organisasi paling tua ada namanya Jamiah. Syarikat Jamiah itu disebut. Itu tahun 1905. Kemudian berdiri lagi 1901. 1905 itu Syarikat Islam. Jamiah Al-Islamiyah tadi itu yang bikin para habaib. Cikal bakal organisasi-organisasi Indonesia itu dari situ. Kemudian terbentuklah Syarikat Islam oleh Hos Cokro Aminoto, gurunya Pak Karno. Habis itu terbentuk lagi tahun 1916. Apa? 1916 namanya Muhammadiyah. Habis itu 1924 berdiri lagi Nahdlatul Ulama. Sebelumnya itu 1920-an itu berdiri Jamaah yang di Sumatera ini, dan seterusnya. Jadi, organisasi Budi Utomo itu organisasi penjahat. Mereka ADART-nya saja itu pakai bahasa Belanda, dan anggotanya cuman orang-orang ningrat-ningrat saja, cuma orang-orang priayi, bukan nggak bisa orang biasa masuk itu.
Bahkan kalian supaya tahu, ya dari dulu model-model orang seperti Bahlil ya, seperti Luhut bin Sarpanjaitan itu sudah ada dari zaman dulu. Yang memakan uang rakyat itu sudah ada dulu. Dulu sebenarnya Belanda itu supaya kalian tahu, Belanda itu tidak sekejam yang kita bayangkan. Belanda itu memang kejam penjajah, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Lebih kejam lagi itu tentara Kenil, tentara-tentara Indonesia yang dijadikan tentara Belanda. Itu paling jahat. Dari Ambon, dari mana-mana itu, dari Jawa aja. Main tentara Kenil, orangnya hitam-hitam. Jadi tentara pribumi tapi jiwanya jiwa Belanda. Dan tokoh-tokoh besar kita di Indonesia ini yang supaya tahu, itu rata-rata Belanda itu tetap kerja itu dibayar. Kalian supaya tahu, kerja-kerja yang ada di seluruh, seperti bikin rel kereta api, jalan dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur, itu kan yang bikin Belanda, tapi digaji itu, ada uangnya itu, tapi disunat sama bupati-bupati kita, demang-demang kita itu. Jadi sebenarnya yang kurang ajar yang demang-demang ini, uangnya itu ada, digaji, bayar sewajarnya, tapi disunat kadang nggak dikasih. Jadi sebenarnya akhir zaman ini kan cerita masalah Nabi ini. Jadi banyak ditutupi tentang Nabi, tapi terbuka satu-satu. Akhir zaman juga sifatnya seperti itu. Jadi dunia ini sebelum kiamat nanti semua rahasia akan dibuka. Lah orang-orang yang nanti terganggu karena rahasianya terbuka itu akan marah. Makanya perangnya itu ada di situ. Ijazah palsu lah, itu semua akan dibuka nanti. Itu cuma permukaan saja, banyak hal. Kalian supaya tahu banyak hal. Bagaimana perjanjian Reolingga dulu dan seterusnya, nanti dibuka semua itu. Tanah-tanah ini yang sebenarnya punya siapa itu dibuka semua. Banyak pengkhianatan di negeri ini. Makanya kita nggak maju-maju. Nah semua itu yang kontrol sebenarnya Yahudi. Yahudi ini supaya kalian tahu, dia bukan sebuah etnis kecil, bukan. Dia ini sebuah bangsa besar. Dan dia sekarang kalau dilihat Yahudi yang aslinya dari zaman Nabi dulu, Nabi Yakub keturunannya, itu disebut dengan Bani Israel. Itu sudah terputus. Jadi Yahudi yang ada sekarang ini, Yahudi yang bukan Yahudi asli. Yahudi yang bukan darah dagingnya dari sampai ke Nabi Yakub, bukan. Tapi Yahudi yang punya konsep Zionis. Jadi bukan Yahudi asli. Kalau Yahudi asli itu hampir sama dengan kita. Mereka beriman kepada Allah. Dan mereka sudah punah. Yang ada sekarang ini Yahudi yang bukan orang Yahudi, tapi bermental menisbatkan diri mereka kepada Yahudi. Dan ini semua sebenarnya suku nanti akan begitu. Kalian sudah tahu. Orang Jawa yang asli itu paling terkikis. Orang Melayu yang asli juga terkikis. Makanya kalian yang Melayu itu jaga sebenarnya. Sekarang mana orang yang asli? Kita mencerita orang asli. Makanya jangan ngomong orang asli, saya pribumi. Tadi mana pribumi kalau kita kaji semua, katanya ini pendatang semua. Rata-rata nasab kita ini udah kacau. Satu-satunya nasab kalian supaya tahu yang masih bertahan sampai kiamat cuma nasab Nabi. Semua nasab ini udah campur baur. Makanya kalau tes DNA lari semua kacau. Mati. Gak bisa. Karena nasab kita, orang Buton yang asli mana orang Buton yang asli? Masa Buton bisa? Hah? Dikit-dikit gak bisa maksudnya. Padahal mereka kikis, paling kalau pun ada sedikit sekali. Makanya betul orang dulu mengatakan nanti orang Jawa sudah tidak Jawa, orang Padang sudah tidak seperti orang Padang, orang Bawian sudah tidak seperti orang Bawian. Nanti terkikis semua itu. Minimal dari bahasa, nanti lama-lama budayanya. Apalagi ini masih generasi kita saja sudah mulai begini. Bagaimana generasi di bawah ini? Bagaimana generasi Adiba besoknya, Sano, Al-Batul, mudah-mudahan tetap beriman, amin. Makanya budaya-budaya Islam ini kita jaga betul, maulid ini kita jaga. Datang maulid di rumah-rumah kita. Ini supaya anak-anak kita tahu, dulu Adiba merekam. Dulu Masya Allah, papa saya waktu saya masih kecil sering ada maulid. Nah itu. Kalau bisa setiap, nanti selepas ini, kalian ambil jadwal. Ambil jadwal, jangan tunggu arba'in aja ya. Bang Rian,
ambil jadwal. Karena tahu itu apalagi mertua Wahabi, tambah parah itu harus kuat. Ini budaya di luar ini luar biasa tepatnya. Kalau kita nggak kuat-kuat, anak-anak tahu, oh bapak saya itu dulu senang majelis. Kalau kita sudah tua nanti, kita sudah nggak kuat lagi, mereka masih kesan itu ada. Karena budaya-budaya begini ini budaya yang baik. Dan memang sengaja Yahudi itu masuk. Saya kalau bicara masalah sejarah Yahudi panjang, sampai kemana-mana dia Yahudi. Tapi termasuk masuk Wahabi, masuk macam-macam. Di konsep mereka ini udah kemana-mana. Jadi rahasia Yahudi supaya kalian tahu cuma satu. Dia kepingin memunculkan yang palsu, kalau itu asli dan asli dia pegang. Itu kuncinya. Makanya semua yang ada ini rata-rata palsu. Kalian lihat susu di muka bumi, susu ini palsu semua. Emas yang dimunculkan tuh uang kertas. Uang kertas itu uang palsu. Uang asli itu kalian supaya tahu emas dan perak. Dan Yahudi menguasai 75% emas, dunia dan perak. Nah kata yang pegang-pegang ini palsu-palsu semua nih. Uang kertas ini kan kalau digoncang sedikit saja goyang dia nilainya. Kalau emas, antum mau potong, antum menghancurkan emas, tetap nilainya emas. Itulah uang yang sebenarnya. Apalagi sekarang lagi kalian sudah tahu, kita lagi diarahkan kepada dunia digital. Nanti nggak pakai uang lagi, pakai ATM. Lama-lama ATM juga hilang. Pakai apa? Pakai digital, tulisan toh. Jadi uang itu cuma pakai tulisan, cik. Nah, semua nanti nggak akan ke sana. Udah nggak pakai uang kertas. Saat itulah mereka menjajah dunia nanti. Kalian sudah tahu. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Kalau belanja nanti, Pak, nggak bisa Pak, pakai uang kertas, pakai kiris, nggak usah. Beli tempat lain. Kita lawan. Nah sekarang pakai apa tuh, kiris atau ciris itu. Itu di Jawa itu semua sudah pakai. Bahkan orang jual buah itu pakai itu. Saya di desa-desa tuh. Saya pulang kampung kemarin, teman saya nongkrong, ada jualan buah di kampung ini, desa. Ada orang beli buah. Terus, Bang, saya lupa bawa uang, pakai kiris ya? Oh ya, saya bingung lagi, namanya kita juga orang Minang ini kan mudik juga. Saya bilang, apa itu kiris? Dia bilang, abang kok jadul betul ya, maklumlah kita dari pulau. Iya, terus dia kasih tahu ini, ih, canggih betul orang sekarang ini. Itu di kampung di desa saya. Orang sekarang udah gaul semua, naik Trans Surabaya itu cuma pakai itu saja, 5.000 memang. Itu keliling Surabaya 5.000 toh. Tapi itu gak pakai uang lagi. Saya bilang bahaya nih. Ya memang. Tentunya akan begitu. Dan nanti suatu saat mereka akan kunci dan mereka kasih kita maju dulu, ambil yang palsu ini. Begitu kita sudah terbuai dengan itu baru dikunci. Kita nggak bisa pulang dulu. Saat itu baru mereka jajah kita bisa-bisa. Sekarang saya udah terjajah. Jadi kalau kita nggak kuat, tapi jangan khawatir. Kekuatan umat Islam itu ada di iman. Aja, jaga baik-baik. Kedekatan dengan Nabi Muhammad itu jangan sampai jauh dari ulama, jangan sampai jauh dari habaib. Karena itu kunci yang kita sudah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan dalam ini keterangan hadis bahwa Yahudi dan dunia akhir zaman itu banyak punya tipu-tipu. Jadilah melawan tipu-tipu cuma dengan satu, ilmu, akal sehat. Rocky Gerung. Jadi akal sehat itu dipakai. Akal sehat, ulul albab, hati. Kalau kita nggak jaga dua ini habis, karena semua yang muncul ini tipuan semua, nggak asli lagi. Bensin saja bisa dioplos. Manusia ini nanti akan tersupir semua. Manusia ini sama, nggak pakai manusia lagi. Semua nanti pakai robot. AI itu orang-orang. Bang Rahmat bisa jadi 3, dia jadi Bang Rahmat palsu. Orang yang bikin AI ya, kalau kita bilang AI, rasanya susah juga. AI itu yang bikin saja, itu dia sudah mengundurkan diri dan dia menyesal. Dia bilang saya menyesal menciptakan ini. Tapi udah terlanjur. Karena barang ini bisa mengembangkan dirinya sendiri. Bahaya. Jadi betul nanti ayatnya nanti kapan-kapan saya bacakan.
Jadi semua nanti manusianya juga palsu. Nanti bukan Mbah Rahmat asli. Dan memang itu sampai kematian dan demikian. Nanti yang datang itu sebelum kita meninggal itu orang-orang palsu semua. Kalau Bang Rahmat takut sama Jokowi, Jokowi datang. Tapi bukan Jokowi yang asli, yang palsu. Kalau Bang Debi takut sama Abi, Abi datang. Tapi bukan Abi. Itu adalah cikal bakal Dajjal itu. Jadi AI itu Dajjal. Maka nanti kalian akan rindu dengan orang tua kalian. Aduh, kata Dajjal, saya hidupkan orang tua hari ini juga. Apa bisa? Iya, asal kamu ikut saya. Oke, siap. Langsung bangkit. Orang tua antum langsung hidup. Sampai seperti itu nanti. Sekarang sudah begitu. Ada aplikasi di HP. Makanya hati-hati, kita harus punya sandi. Ini rahasianya. Alif, mamanya habis bilang gitu. Mbak, nah ya berarti temannya itu. Alif, dia bingung. Berarti ini palsu. Ada kodenya, makanya kita juga punya kode. Dan itu nanti ada di majelis. Kalau kalian jalan-jalan majelis, tapi nggak kasih nanti. Ada kodenya itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus dia diam aja gitu. Ah, palsu nih, bukan orang majelis nih. Nah, contoh gitu. Gitu ini. Nanti betul ada nanti. Nanti dikasih tahu di telepon, itu ada orang telepon, wajahnya asli, video call langsung. Ma, saya kecelakaan, Ma. Tolong Ma kirim uang sekarang juga. Wajahnya persis, suaranya persis. Kalau dulu penipuan begitu masih cuma suara kan. Sekarang asli orangnya langsung. Tahu antum semua, disebutkan semua. Saya ada, mamanya antum punya anak ada di Bandung. Langsung ngomong, saya di Bandung ini, Ma. Kaget, ya Allah. Ya betul, anak saya kuliah di Bandung. Ma, tolong Ma, saya ditangkap polisi begini-begini. Kirim uang. Padahal itu bukan anak antum, penipuan itu. Sampai seperti itu. Itu masih belum itu. Masih pemanasan. Ya kita harus punya kode. Sama istri harus tahu. Nah ini kodenya istri, ada dompetnya di sini, ada parfumnya di sini, harus tahu itu. Abang ini bawa badannya kurang begini, parfumnya lain lagi nih. Ini bukan abang saya nih. Ada sampai begitu. Ada orang sampai ketipu dengan setan. Dia sampai menikah dengan setan dalam kisah. Padahal istrinya itu udah meninggal. Oh, saya bicara gitu benar. Saya rumpai lama. Oh, bilang dari. Karena dia nggak tahu. Suatu ketika dia rasa ini seperti bukan istriku. Bau badannya lain. Ada kodenya. Itu cerita begini cerita masa lalu itu. Tapi zaman akhir zaman nanti ada. Makanya kita harus kenal tuh pasangan kita, harus kenal anak kita, harus kenal diri kita. Begitu. Jadi kita harus kenal Nabi Muhammad, begitu maksudnya. Yahudi ini paling tahu tentang Nabi Muhammad, tapi disembunyikan. Sampai Habib bahasa macam ini. Hati-hati ya. Jaga, apalagi yang kerja-kerja jauh di Mampang sana. Iya betul. Antum keluar begini, tiba-tiba datang. Alhamdulillah medali. Ada kejadian kerja di luar. Datang langsung orangnya, nggak jadi kerja. Padahal itu iblis. Medali. Tapi insya Allah rumah ini udah di PT. Iya. Kerja-kerja jauh yang sering kerja keluar malam. Harus tahu itu. Ini bukan abang saya nih. Abang saya modelnya begini, kalau dikasih ini gini. Yang tahu padanya. Pengen sampai dulu. Ya sekarang. Nenek. Nah, mamanya gitu. Suka panjat tebing. Oh, ini berarti betul. Nah, kan ada kode-kodenya tuh, Bang. Nanti kalau saya panggil ini, abang jawab ini. Jadi kalau yang datang itu kita coba, nenek. Dia bingung. Oh, berarti ini bukan aslinya. Kau iblis keluar. Nah, itu bicara gini melihat ini. Dalam dunia ini banyak tipuan. Kalau kita tidak buat ilmu. Jadi yang menghancurkan tipuan cuma ilmu pengetahuan. Jadi kalian jangan malas-malas menuntut ilmu. Betul demi Allah. Ilmu ini yang bikin orang itu bisa tahu ini salah, ini benar. Karena sebelum ditutup, karena pertama-tama manusia tergelincir itu karena tipu. Jadi asal muasal sampai kita turun ke bumi dan seterusnya, ini soal tipu menipu saja. Iblis datang,
menipu Nabi Adam. Nabi Adam saking percayanya kepada Allah, beliau ikut aja. Adam, kata Allah, kau harus makan ini pohon ini, buah pohon ini. Nabi Adam karena beriman, orang namanya pintar tapi kurang pengalaman, dengar nama Allah tanpa periksa langsung makan. Nah, iblis itu menipu. Cuman orang yang menipu itu tidak bisa kembali ke surga karena dia tahu. Sementara orang yang ditipu insya Allah bisa balik. Asal setelah itu jangan tertipu lagi. Udah 2 periode tertipu masih mencoblos Gibran. Tambah kena kau. Nah, kira-kira begitu. Jangan sampai 3 lagi. 2 saja udah babak belur kita. Apalagi tambah Gibran lagi. Yang a'udzubillah min dzalik. Jadi disitulah kuatkan ilmu sehingga keyakinan kita semakin kuat, sehingga kita tidak mudah tertipu. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi kepada manusia sehingga banyak yang tertipu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Hada sama syutaraba wa istibsyara. sallallahu alaihi Kursi haibatan wa waqaran. sallallahu alaihi samawati anwara. وبنت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترى أنواع من فخره وفضله صلى الله عليه تمام حمده. فلما اشتد بتقويض رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. فلا علينا
ودخل في اجتماعاته من بقي من الخلائق كما دخل في من مضى. أول فضيلة المعجزات يقوم لنار فارس وسكوت الشرفات ورمية الشياطين من السماء والشهوب المخرقات ورجع كل جبل من الجن وهو بصولة سلطانه دليل الخاطئ لما تعلق من سنة نور ساطع عشرة من بها حيث علامع أن تعرض على المرادم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبله